Dan, ja sam Suzana. Ja sam Richard, ja sam ovdje u aeroportu u Polski, u Poznanju. Bili smo sada ovdje 3 dana zajedno. Govorili smo i sa Lukom na punom jeziku. I sada moraš letati nazad u Sarajevo. I šta radiš tamo u Sarajevu? Dobro, ja živim u Kaliforniji, ali ja sam sad u Sarajevu za neki 2 nedelje, 2 sedmice, 3 sedmice. Zato što ja sam u Sarajevu za snimanje jednog filma, dokumentarnog filmu o život jednog jevreja u Sarajevu koji u vrijeme Drugi švedski rat, on je koristio ovaj stari španjolski jezik koji se zove judeo-spanjol, judio, ladino, spanjolit. Ovaj jezik ima puno ime. I on je koristio ovaj jezik što pričati s italijanskom vozicama i s amerikanskom pilotu. On je bil slobodno u vrijeme ratu. I on, zato što on mogao pričati s ovom amerikanskom pilotu i s italijanskom vozicom, on nije bio u lageru, nije bio u Jasenovac ili Auschwitz. I što je važno za mene u ovaj film je da puno ljudi misli da nije važno znati razne jezike. Ali u ovoj slučaju znanje jezika je spasao njegov život u Drugi svjetski rat. I ovo je vrlo važno da mi znamo da je važno pričati na razne jezike. I sada možda z neki 40 godina, 50 godina ovaj jezik neće biti u svijetu. Zato što to koji priča ovaj jezik ima više od 50 godina. Ali ima ljudi koji pjevaju na ovaj jezik. I ja sam napisala knjigu Language is Music, kao vi možete naučiti jezik s pjesmama. I ja vižu da možete neće biti ljudi koji pričaju ovaj jezik, ali da možemo slušati ovaj jezik s pjesmama. I ovo je vrlo važno za našu kulturu. I ja nisam pričala na ovaj jezik na bosanskom prije 11 godina, zato što za mene je malo teško pričati sada. Radiš puno dobro. Hvala. Ali kako je život za tebe, za tebe u Sarajevu sada? Znaš da je vrlo drugačije. Kada ja sam došla u Sarajevo prije 12 godina, tada je bilo puno soldatima, znaš, da na NATO. A sada nema nikoga, nema soldate, samo ima neke bosanske soldate, ali nema puno vozićima iz drugih zemlje. Ali sada ima puno turisti, znaš, ti si u Baščaršu, ima puno turisti, autobus s puno turistima, uvijek vidiš prinočiste hostel. Kad ja sam žila u Sarajevo, nije bilo hostels. Nisu bili hostels. I ja sam vrlo sretna za Sarajevo da sada ima turisti u Sarajevu. Zato što za mene Sarajevo je vrlo lijepo kao grad. Ja kad sam živjela u Sarajevu, ja sam šetala puno po brdama i znaš, Sarajevo ima srce, Sarajevo ima duša. Kad ti si u čaršiju, ima nešto, ne? Možeš osjećati ovaj duša kao ima Sarajevo. Možda ove turiste ne pričaju jezik, ali ima nešto tamo, znaš. I znaš da prije 11 godina da nisam živjela u Sarajevu, ali za mene Sarajevo je dio moj život. I ja sam vrlo sretna da ja sam u Sarajevu i ja mogu vidjeti ovoj turisti. Zato što kad ja sam došla u Sarajevo, moji roditelji, moji ljudi tamo u Kaliforniji meni su pričali You're going to Sarajevo, there's a war there. Rat je završio u 96. godinu. Ja sam došla u Sarajevo u 2000. godinu. 4 godine poslije rata. Tako da, ja mislim da puno ljudi ne znaju da Sarajevo je vrlo lijepo grad. On je samo mislio o ratu. I treba da ljudi vidio da Sarajevo
vrlo lijepo grad i tamo je bilo olimpijado prije, ne znam, 20 godina. I 30 godina je bilo, su bili tamo. Da. Hvala ti puno. Hvala, Richard. I sretan put. Hvala. Doviđenja.